دانی لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ دانی نے بال جوڑے میں قید کر رکھے تھے، چھوٹے بال جوڑے سے باہر نکل رہے تھے۔ آہل کو سردی کا احساس ہوا تو دانی کے پہلو میں آ بیٹھا۔ دانی پوری توجہ اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ آہل کی نظر اس پر پڑی جہاں چند شرارتی لٹیں اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھی۔ دانی اپنے بال ہٹاؤ، کیوں تمہارے منہ پر آ رہے ہیں؟ نہیں، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دانی تب کر بولی۔ تم ہٹاؤ انہیں، وہ خفگی سے بولا۔ میں تو نہیں ہٹا رہی، دانی انگلی چلاتی ہوئی بولی۔ آہل نے لیپ ٹاپ بند کیا، دانی کی جانب رخ موڑا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے دانی کے رخسار کو چھوتی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ دانی نگاہیں اوپر کی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ان سے کیا مسئلہ ہو رہا تھا؟ دانی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں کوئی بھی چھوئے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سائیکو ہو تم پورے، سیاست کی بجائے تمہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے بنا سنا سنا ہوگا، بیچارے پاگل تمہیں یاد کرتے ہوں گے، دانی تب کر بولی۔ آہل کہکا لگاتا پھر سے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ تمام اسٹوڈنٹ اسپیچ کر چکے تھے، اب بس نتائج سننے کے لیے سب بے قرار تھے۔ دانی پرسکون سی اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ونر ہیں طیب رضا۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے پروفیسر کو دیکھنے لگی جو طیب کو اسٹیج پر بلا رہے تھے۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ دانی بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ طیب دانی کو ہی دیکھ رہا تھا جو آگ بگولا ہو رہی تھی۔ طیب چلتا ہوا آ رہا تھا، دانی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ طیب نے بائیں آنکھ دبائی، دانی مٹھیاں بھینچے تیش میں اسے دیکھنے لگی۔ دانی کے ساتھ والی چیئر خالی تھی، وہ آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ ہیلو دانین، وہ جلا دینے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ دانی سامنے دیکھ رہی تھی۔ دانین حیات، وہ دانی کا ہاتھ ہلاتا ہوا بولا۔ طیب اگر اپنی زندگی پیاری ہے نا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ طیب مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ طیب، دانی بڑبڑاتی ہوئی آہل کا نمبر ملانے لگی۔ دانی، میں میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، آہل نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ آہل کے بچے، یہاں ایک لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں؟ آہل کے چہرے پر سختی دار آئی۔ کون ہے مجھے بتاؤ۔ ایسے کیسے بتاؤ، تم ابھی یہاں آؤ۔ اچھا تم رکو، میں بس آتا ہوں، آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ رفیق، انہیں بول دو میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میٹنگ لیٹ ہو جائے گی، آہل کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ خیریت ہے سر؟ ہاں، وہاں دانی کو لڑکا ایک تنگ کر رہا ہے، آہل فون جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ میرے لیے کوئی حکم؟ ابھی نہیں، میں تمہیں کال کر دوں گا، آہل عجلت میں کہتا نکل گیا۔ دانی ٹہل رہی تھی۔ آہل کہاں رہ گئے تم؟ دانی کی نظریں گیٹ سے آتی راہداری کی جانب تھی۔ تم بہت خوش ہو رہے تھے نا طیب مجھ سے جیت کر، اب دیکھنا تمہیں مزہ چکھاتی ہوں، دانی دان پیستی ہوئی بولی۔ 10 منٹ بعد آہل گارڈز کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ یونی میں ہلچل مچ گئی۔ دانی کون ہے وہ؟ آہل گوگلز لگائے اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ وہ جو سامنے اسکائی بلو شرٹ میں کھڑا ہے نا، وہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس نے پہلے مجھے آنکھ ماری، پھر میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرا ہاتھ بھی پکڑا۔ دانی کسی بچے کی مانند اسے الف سے یہ تک ساری رداد سنانے لگی۔ آہل مٹھیاں بھینچے طیب کو دیکھنے لگا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم گھر چلو، آہل چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ دانی حیرت سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فی الحال خاموش رہو۔ او، کیا فائدہ تمہیں بلانے کا؟ اس سے اچھا تو میں 2-4 مکے اس کے منہ پر خود ہی جڑ دیتی۔ تم گھر جاؤ، آہل کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی یا اس کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، آہل اسے گاڑی میں بٹھاتا ہوا بولا۔ دانی اسے دیکھتی ہوئی دروازہ بند کرنے لگی۔ سنو، اس لڑکے کو لے کر آؤ، آہل چلتا ہوا بولا۔ میں جا رہا ہوں، تم لوگ اسے لے کر آؤ اور ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے آنا، میں ڈاکٹر کو فون کر دوں گا، آہل گاڑی کے پاس واپس آتا ہوا بولا۔ گارڈ موقع کی تلاش میں کھڑے ہو گئے، جو ہی انہیں موقع ملا طیب کو گاڑی میں ڈال کر لے آئے۔ وہ لڑکا جب آہل کے پاس آیا تو آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آہل تیش میں اس کے سامنے آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، نہ جانے کون سا ہاتھ تھا، وہ سوچنے لگا، پھر ایک ایک کر کے دونوں ہاتھ توڑ دیے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ واپس چھوڑاؤ اسے، آہل کہہ کر باہر نکل گیا۔ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ جو ہی آہل کمرے میں آیا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ دانی بول پڑی۔ معلوم ہو جائے گا جنگلی بلی، تم ہار کیسے گئی؟ پتا نہیں اس منحوس کو کیسے ونر بنا دیا۔ دانی کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ سیاست میں آ جاؤ، دانی چہرہ اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے تم مجھے جہنم میں آنے کا بول رہے ہو۔ سیاست تمہیں جہنم لگتی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جہنم سے بھی بری، تمہیں مبارک ہو تمہاری سیاست، دانی تب کر بولی۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ دانی اسے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے، پہلے والی کینسل کر دی ہے، اس میں لازمی جانا ہے، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دانی منہ بسوڑتی رجسٹر پر جھک گئی۔ آہل بال سٹ کرتا باہر نکل گیا۔ آہل گاڑی میں بیٹھا زبیر کا جلسہ دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے اس بار حکومت بنا لو گے؟ قطعا نہیں، تمہیں پائی پائی کا محتاج کر دوں گا میں۔ زبیر، تم میرے واحد دشمن ہو جسے میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، آہل حقارت سے کہتا ویڈیو بند کر گیا۔
हुकूमत तो हमारी ही बनेगी, मुझे यकीन है लोग मुतमईन हैं हमसे, आहिल बोल रहा था। वैसे भी सर, आज़ाद उम्मीदवार अपोजिशन से इल्हाक करने की बजाय हमसे इल्हाक करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी की हुकूमत बनाने को मौका होगा आज़ाद उम्मीदवार उन्हीं से इल्हाक करते हैं। इनकी पार्टी का दूसरा मेंबर बोला, हाँ जलसे वगैरह का काम अब शुरू कर दो, मुखालिफ पार्टियां इसी काम में लगी हुई हैं। अभी भी अब मैदान में हमें उतरना चाहिए, जो काम है हुकूमत के मनसूख कर दो। अब वक्त नहीं, अब बस इलेक्शन जीतने की सरतोड़ कोशिश करो। प्राइम मिनिस्टर साहब सबको गाहे बगाहे देखते हुए बोले, जी सर, मुझे पूरा यकीन है जीत हमारे कदम चूमेगी। आहिल हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बोला, अनम तैयार हो जाओ। सानिया कमरे में आकर बोली, क्यों? अनम नागवारी से बोली, आहत की बड़ी बहन की शादी है। तुम भूल गई, बताया तो था। ओ प्लीज मॉम, मुझे नहीं जाना, खुद ही निभाएं अपनी रिश्तेदारियां। अनम चेहरा मोड़कर बोली, अनम तुम हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो, हमारी नरमी का फायदा मत उठाओ। तो आप लोगों ने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है जो मैं आपको फूलों के हार पहनाऊं? तुम्हारे डैड ने कहा था, अगर रहीम की जिंदगी चाहती हो तो खामोशी से तैयार हो जाओ, वरना कल उसके जनाजे पर जाने की तैयारी करना। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं, इस बेचारे का क्या कसूर है? अनम की आंखें छलक पड़ी। अनम बोझल दिल से वार्डरोब खोलकर कपड़े देखने लगी। आहिल कमरे में आया तो दानी अभी तक बुक्स खोले बैठी थी। तुम सोई नहीं? आहिल हैरत से बोला, सो रही हूं मैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये आंखें देखने के लिए हैं, डेकोरेशन पीस नहीं। दानी सर झटकती हुई बोली, हर वक्त लड़ाई करती रहती हो, चलो ये बंद करो और मेरा काम करो। आहिल उसकी बुक बंद करता हुआ बोला, क्या? दानी अबरू उठाकर उसे देखने लगी। मुझे स्पीच लिख कर दो जलसे के लिए। आग लगे तुम्हारी सियासत को, दानी तब कर बोली। पकड़ो इसे, नहीं लिख कर दे रही कोई स्पीच वीच। दानी रजिस्टर उसके सामने फेंकती हुई बोली, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। आहिल दिलचस्पी से देखता हुआ बोला। दानी मुंह बसोरती फिर से बुक खोलकर देखने लगी। जूस पियोगी? वो कोट उतारता हुआ बोला, मैंने तुम्हें ग्राइंड करके तुम्हारा जूस बना देना है, मेरी असाइनमेंट है, मुझे काम करने दो, वो खफगी से बोली। आहिल शाने उचकाता कपड़े निकालने लगा। ओ शिट, आहिल घड़ी देखता हुआ बोला, दानी गेट अप। आहिल उजरत में बोला, बट वाई? दानी की आंखें फैल गईं। हमें पार्टी में जाना है, मैं भूल गया, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब मेरी असाइनमेंट बाद में कर लेना। उठो, आहिल उसका हाथ पकड़कर बोला। अजीब खपती इंसान हो तुम, मैं बोल रही हूँ। मेरी यार कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें प्रोफेसर, ये मेरा मसला है। तुम अभी रेडी हो जाओ, हरी अप। आहिल उसकी बाजू खींचता हुआ बोला, दानी उठ भी जाओ, अब मुझे नहीं जाना कहीं भी। दानी हाथ छुड़वाती हुई बोली, दानी तुम्हें जाना तो पड़ेगा, अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो तुम क्यों चाहती हो कि मैं गुस्से से कहूँ? मुझे क्या? दानी उसकी बात काटती हुई बोली। आहिल सांस खारिज करता उसे देखने लगा। असाइनमेंट तुम फिर भी नहीं बना सकोगी, क्यों? दानी चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। आहिल ने उसके बाएं हाथ की उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियां फंसाई और चेहरा उठाकर दानी को देखने लगा। दानी खफगी से उसे देख रही थी। तुम्हें मैंने ढील दी है, इसका मतलब ये नहीं अपनी मनमानी करो। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने में, आहिल ने कहकर दानी के बालों से कैचर उतार दिया। स्याह सिल्की बाल किसी आबशार की मानिंद दानी के पुष्ट पर आ गिरे। क्या बदतमीजी है ये? दानी ने अपना हाथ निकालना चाहा। बदतमीजी तो अभी मैं करूंगा, आहिल कहकर उसके करीब हुआ। ओके फाइन, दानी उसके सीने पर हाथ रखती हुई बोली। आहिल मुस्कुराया तो दानी फिर से उसका डिंपल देखने लगी। गुड गर्ल, आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टिकाकर बोला। दानी पीछे को खिसक गई। अब छोड़ोगे तो तैयार होने जाऊंगी ना। मॉम क्यों आप मुझे इस फजूल से फंक्शन में ले आई हैं? अनम उकताकर बोली। अनम तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले हैं, जाओ मिलो इनसे, बातें करो, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? सानिया पेशानी पर बल डालती हुई बोली। मुझे कोई शौक नहीं है इनसे बातें करने का, अनम कलस कर बोली। ठीक है फिर खामोश रहो, अब अपने डैड की नाक मत कटवा देना। दानीन है ना, उसे बोलें डैड का गरूर बने। अनम को कहती हुई वॉकआउट कर गई। इस लड़के ने दिमाग खराब कर दिया है अनम का। वो सर झटकती चलने लगी। अनम एक कोने में खड़ी थी जब आहद उसके पास आया। 25-26 साल का वो खुश शक्ल नौजवान अनम को देखकर मुस्कुरा रहा था। अनम के चेहरे पर जमाने भर की बेजारी थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं? वो बगौर अनम का चेहरा देखता हुआ बोला। और आपसे किसने कहा ऐसा? अनम जबरन बोली। आपका रवैया बहुत खिंचा खिंचा है। हमारी क्लास की लड़कियां तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती, फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? मैं ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तो आपका फ्योंसी हूँ, मुझसे क्यों रिजर्व रहती हैं? वो उलझ कर बोला। ऐसी कोई बात नहीं है। अनम मुश्किल मुस्कुराई। अच्छा मेरा नंबर आपने ब्लॉक किया है? फिर बताएं। वो अनम की जानिब एक कदम बढ़ाता हुआ बोला। पता नहीं। अनम चोरी पकड़े जाने पर नजरें मिलाने से गुरेज बरतने लगी। आए फिर थोड़ी सी गपशप हो जाए। वो अनम की कमर पर बाजू रखता हुआ बोला। अनम उसके हाथ से निगाहें उसके चेहरे पर ले गई। कम ऑन, ऐसा क्या देख रही हैं? वो चलता हुआ बोला। अनम सांस खारिज करती चलने लगी। अनम की आंखों में नमी तैरने लगी थी। रहीम की जगह किसी और को देना तो बहुत दूर वो किसी को सोच भी नहीं सकती थी। दानी रेड कलर की स्लीवलेस मैक्सी पहने आहिल के हमरा चल रही थी। बालों को जोड़े की शक्ल में मुकीद कर रखा था। डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, साथ में हल्का फुल्का मेकअप किए, अब क्यामत वो लग रही थी।
आहिल ब्लैक पेंट कोट पहने हुए था। स्याह रंग उसकी दूधिया रंगत के बायस आहिल की शख्सियत को मजीद सहरंगेज बना देता। दोनों परफेक्ट कपल की अक्कासी कर रहे थे। आहिल, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो फिर मक्खियां मारूंगी यहाँ? दानी उसके कान में सरगोशी करने लगी। आहिल के अनाबी लब मुस्कुराने लगे। मुझे तो जानती हो ना? नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानती, वैसे आपकी तारीफ, दानी संजीदगी से बोली। आहिल बेसाख्ता कहका लगाता उसे देखने लगा। दानी, तुम बहुत क्यूट हो। आहिल का डिम्पल आंख मचोली खेल रहा था। लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं, दानी मुंह बनाती हुई बोली। अच्छा जंगली बिल्ली, अंदर पार्टी में तुमने बहुत अच्छे से बिहेव करना है, आहिल हयात की बीवी बनकर। वो कौन है? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। तुम? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन हम जल्दी वापस चले जाएंगे, दानी उसे देखती हुई बोली। ओके डन, वो दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। अंदर दाखिल हुए तो मद्दम मद्दम रोशनियां सारे माहौल में सहर फूंके हुए थी। लोग हाथों में गिलास पकड़े खुशकपियों में मसरूफ थे। हल्की आवाज में म्यूजिक चल रहा था। ये पार्टी किस खुशी में है? दानी जायजा लेती हुई बोली। तारिक बाजवा मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है। पागल आदमी, मैट्रिक पास करने पर पार्टी रखी है? बड़ा ही कोई कारनामा अंजाम दिया है ना, टॉप किया हो तो बंदा रख भी लेता है, दानी हंकार भरती हुई बोली। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आहिल खफगी से देखता हुआ बोला। चलो, कहकर आहिल चल पड़ा। दानी उसके अकब में चलने लगी। तारिक साहब कैसे हैं आप? आहिल गर्मजोशी से मिलता हुआ गले उसे कहने लगा। दानी मुंह बसोरे उसके अकब में खड़ी थी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। हयात साहब, आजकल फिर खूब तफरी हो रही है, वो मायनी खेज से बोला। अरे नहीं, बस ये तो साथ साथ चलता रहता। खैर, ये मेरी वाइफ है दानीन हयात। आहिल दानी के सामने से हटता हुआ बोला। हेलो मिसेस हयात। वो आहिल की तबीयत से वाकिफ थे, इसलिए हाथ मिलाने से बाज रहे। हेलो, दानी मुस्कुराकर आहिल को देखने लगी। वैसे आपकी तो किस्मत जाग उठी मिसेस हयात के आहिल जैसा शौहर आपको मिला। जाग उठी? ये कहें किस्मत फूट गई, दानी दिल में सोचने लगी। जी बिल्कुल, दानी झबरन मुस्कुराती हुई बोली। दानी को देखकर आहिल भी मुस्कुराने लगा। लेकिन हयात साहब, ये नाइंसाफी की है आपने। ना मंगनी ना शादी, सिर्फ मीडिया में बता दिया। रिसेप्शन ही दे देते, हम भी तुम्हारी शादी को एंजॉय कर लेते। हाँ दूंगा, बस ये इलेक्शन की वजह से मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, आहिल मुस्कुराकर बोला। पहली ऐसी शादी होगी जिसमें 5-6 महीने साथ रहने के बाद रिसेप्शन होगा। दानी आहिल के कान में सरगोशी करने लगी। तुम भी यूनिक हो तो शादी भी यूनिक होनी चाहिए ना, आहिल धीरे से बोला, जो वह मुश्किल दानी सुन पाई। आप लोग एंजॉय करें, मैं हमदानी साहब से मिलकर आया। वो कहते हुए चल दिए। दानी आओ मेरे साथ, तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं मार्केट में नई कोई गेम आई है जो सबको दिखानी है, दानी बुड़बुड़ाती हुई चलने लगी। आहिल जस्टिस सरफराज से बात कर रहा था जब अशद उनके पास आया। हेलो मिस दानीन, वो दानीन के ऐन सामने आकर हाथ आगे किए बोला। दानीन आहिल को देखने लगी, क्यों, लेकिन वो तो अपनी बातों में मगन था। आहिल दानी ने आहिस्ता से पुकारा। आहिल चेहरा मुड़े से देखने लगा, फिर अशद का हाथ देखकर बल खाता हुआ आया। हेलो अशद, मिस्टर अशद जट। आहिल दानी को अपने साथ लगाए अशद के साथ हाथ मिलाता हुआ बोला। अशद नागवारी से आहिल को देखने लगा। हेलो हया साहब, मिस दानीन तो बहुत खूबसूरत है, वो दानी का सत्ता पैर जायजा लेता हुआ बोला। माइंड यू, शी इज माई वाइफ, आहिल जब्त करता हुआ बोला। हया साहब, तो मैंने ऐसा क्या कह दिया, अब तो नाराज ही हो गए। बीवी ही है आपकी, अगर हम भी थोड़ा सा लुत्फानंदोज। आहिल ने दानी को छोड़कर अशद का गिरबान पकड़ लिया। अपनी जुबान से अगर दानी का नाम भी लिया तो गुत्ती से जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। आहिल उसकी आंखें शोला उबर रही थी। दानी घबराकर आहिल के पीछे छुप गई। रिलैक्स हया साहब, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पार्टी ने सबकी तरह आप भी इंजॉय करें इसको। वो अपना कॉलर छुड़वाता हुआ बोला। फैमिलीज हैं यहाँ, तो आप भी इसी तरह ही बिहेव करें, वरना मैं जुबान से बात नहीं करता, आप भी जानते होंगे। सी यू सून, वो तब कर कहता चला गया। आहिल, कैसे तरसते हुए लोग हैं। दानी उसका कोट पकड़ती हुई बोली। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ बोला। आहिल, इतनी बोरिंग सी पार्टी है, घर चलते हैं ना। दानी अशद की नजरें खुद पर महसूस करती हुई बोली। दानी, कुछ देर तक चलते हैं, इस तरह जाना मुनासिब नहीं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। आहिल सामने खड़े उमर रसीदा आदमी की जानिब इशारा करता हुआ बोला। दानी सर हिलाती बैठ गई। हाँ मिशु, इतनी बकवास सी पार्टी है, सारे बुढ़े बुढ़े हैं, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल के मरीज भागकर यहाँ आ गए हैं। दानी आसपास देखती हुई बोली। यार तुम्हारे मजे हैं, आहिल हयात के साथ घूम फिर रही हो। मिशु के कहने पर दानी की नजरें लाशौरी तौर पर आहिल पर जा ठहरी। पता नहीं मिशु, वो अजीब है, बहुत अजीब। कभी कभी लगता है मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मुझ पर गोली चलाई थी, मैं कैसे भूल जाऊं। एक सोच दूसरी सोच पर हावी हो रही थी। दानी, ये तो तुम्हें मालूम करना है कि उसने तुमसे निकाह मोहब्बत की खातिर किया या फिर किसी दुश्मनी या किसी शय के इवज। अभी तक तो उसने डैड से कोई मुतालबा नहीं किया। दानी अफसुर्दा सी बोली। हेलो मिशु, तुम्हें आवाज आ रही है? दानी बोलती हुई खड़ी हो गई। लगता है सिग्नल ड्रॉप हो गए। दानी चलती हुई गैलरी में आ गई।
ہاں اب آ رہی ہے آواز، میشو کی آواز ابھری۔ تم یونی کیوں نہیں آئی؟ پتا ہے اس خبیث طیب نے مجھے ہرا دیا۔ دانی فون کان سے لگائے بول رہی تھی جب اس کے عقب میں کوئی آ کھڑا ہوا۔ آہل دانی کو موجود نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ دانی کہاں چلی گئی؟ وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ اشد نے دانی کی بازو پر ہاتھ رکھا تو دانی کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ تم؟ اشد کو دیکھ کر دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں بالکل میں، دیکھو اب یہاں تو تمہارا شوہر بھی نہیں ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے، کہتا ہوا وہ دانی کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ آہل تمہیں چھوڑے گا نہیں، دور رہو مجھ سے، میں بتا رہی ہوں۔ دانی الٹے قدم اٹھاتی ہوئی بولی۔ دانی کیا ہوا؟ میشو پریشانی سے بولی۔ دانی نے ہاتھ پیچھے کیا اور آہل کا نمبر ملانے لگی۔ آہل نے اسے اپنا نمبر زبانی یاد کروا رکھا تھا۔ اشد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا کمینگی سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آہل دانی کی کال ریسیو کرتا چلنے لگا۔ دانی کہاں ہو تم؟ آہل فکر مندی سے بولا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں آہل، یہاں گیلری میں آ گیا نہ تو تم زندہ نہیں بچو گے، دانی اونچی آواز میں بولی۔ آہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اشد تم میرے ہاتھ سے نہیں بچتے اب۔ آہل مٹیاں بھینچ کر گیلری کی جانب آ گیا۔ دانی دیوار سے جا لگی۔ آہل پلیز آ جاؤ، دانی دل ہی دل میں بولی۔ اشد مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا تو دانی کو باکسنگ یاد آ گئی۔ دانی نے اس کے منہ پر ایک گھوسا جڑ دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دانی کو گھورنے لگا۔ اسی اسنا میں آہل نے اسے عقب سے کالر سے پکڑا اور بنا رکے 6-7 مکے اس کے چہرے پر مار دیے۔ اشد کو سنبھلنے کا موقع ملا، پیچھے ہٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ ناک سے نکلنے والے خون کو صاف کرتا ہوا بڑھا اور آہل کے منہ پر مکہ مارا۔ آہل گردن دائیں بائیں ہلاتا آگے آیا اور اس کا گریبان پکڑے منہ بگاڑ دیا۔ اس کی نظر پڑی وہ ہی رک گیا۔ دانی سے مڑ کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ طارق صاحب آئے تو ان دونوں کو الگ کروایا۔ اشد کا حال دیکھ کر خاصا بگڑ چکا تھا جو، آئندہ اپنی گندی نظر میری بیوی پر رکھنے سے پہلے اپنی یہ شکل یاد کر لینا۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتا دانی کے پاس آ گیا۔ تم ٹھیک ہو دانی؟ وہ دانی کو شانوں سے پکڑتا ہوا بولا۔ ہاں، دانی اس بات میں سر ہلاتی بولی۔ چلو آؤ۔ آہل کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ حیات صاحب بات تو سنیں۔ طارق باجوہ آہل کے پیچھے پیچھے لپکے۔ طارق صاحب کل جلسہ ہے تو اس لیے زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ آہل ان کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چلے ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ اس سے اچھا تو تم مجھے لے کر ہی نہ جاتے، دانی بٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ دانی میں تمہیں اس طرح کی پارٹی میں لے جا سکتا تھا کیونکہ ایک بار تمہیں اپنے ساتھ دکھانا چاہتا تھا مجھے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے تم اہل حیات کی بیوی ہو۔ تم نے غلط کہا کیا؟ آہل ابروج کو آ کر بولا۔ جاہل حیات، کیا ضرورت تھی مجھے سب سے ملوانے کی؟ وہ خفگی سے بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ آہل کہتا ہوا نمبر ملانے لگا۔ 1 منٹ رکو۔ دانی کپڑے اٹھائے واش روم میں جا رہی تھی۔ کیا دانی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آج بہت حسین لگ رہی تھی تم، ایسا لگ رہا تھا مہتاب میرے آنگن میں اتر آیا ہے میرے فلک کو روشن کرنے۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانی جھرجھری لیتی تیزی سے نکل گئی۔ آہل مسکراتا ہوا ٹہلنے لگا۔ ہاں رفیق، ذرا اس شہد اشد پر نظر رکھو، کمینہ دانی پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہا تھا۔ جی سر، میں خود اس پر نظر رکھتا ہوں، اور سر کل کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، سیکیورٹی کی جانب سے بھی مکمل اطمینان ہے، لیکن سر آپ بلٹ پروف جیکٹ احتیاطاً پہن لینا۔ رفیق تم جانتے ہو میں آج تک جیکٹ پہن کر عوام کے بیچ نہیں گیا، سر مجھے خدشہ ہے زبیر آپ کو نقصان پہنچانے کی صحیح نہ کرے۔ زبیر ایسی حماقت نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے عوام کے دل میں اہل حیات کیا اہمیت رکھتا ہے، دل جڑے ہیں عوام سے اس کے، اگر مجھے نقصان پہنچائے گا تو عوام مزید مجھ سے محبت کرے گی۔ جی سر، بات تو ٹھیک ہے، تم بس اپنی جانب سے مطمئن ہو جاؤ، مجھے پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، پھر کل صبح میں آ جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دانی تم نے سنا؟ طیب کی آنکھیں چلی گئیں۔ مشو حیرت سے بولی۔ واٹ؟ لیکن کیسے؟ پتا نہیں، وہاں اسٹوڈنٹ بات کر رہے تھے کہ اسے دیکھنے جانا ہے، اب جائیں گے تو معلوم ہوگا کیسے ہوا۔ دانی کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ مشو میں نے آہل کو بولا تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کر دے گا۔ دانی منہ پر ہاتھ رکھ کے مشو کو دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت ہی خطرناک انسان ہے دانی، مجھے بھی بچ کے رہنا پڑے گا۔ مشو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دانی سامنے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو مشو؟ اس کے سامنے چٹکی بجاتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، اس جاہل کے بارے میں سوچ رہی تھی، عجیب پاگل انسان ہے، پتہ نہیں باقی کے 4 مہینے کیسے پورے ہوں گے۔ دانی کوفت سے بولی۔ جیسے ہم نے اپنے تمام عہد پورے کیے، انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آہل سانس لینے کو رکا تو عوام نعرے لگانے لگی۔ اہل حیات زندہ باد۔ اہل حیات نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا۔ ہم اس صوبے میں امن قائم کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے یہ 5 سال ہم نے امن امان قائم رکھا، بجلی، پانی، صحت، ہم نے ہر چیز کو مد نظر رکھا، جو کمی رہ گئی اسے اب پورا کریں گے۔ اہل حیات ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش رہیں گے۔ آپ کے گھر والے میری فیملی کی مانند ہے، اس کی عزت، جان مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دانی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے موبائل پر اہل کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
यार मिशु, अब बस भी, दानी उकताकर बोली। अच्छा यार सुनने तो दो, मिशु मुंह बनाती हुई बोली। हम इंसाफ आम करेंगे, अमीर गरीब दोनों के लिए कानून बराबर होगा। अगर आहिल हयात कोई जुर्म करता है तो वो भी वहीं खड़ा होगा जहां दूसरे मुजरिम खड़े होंगे। गरीबों को भी इंसाफ मिलेगा। दूसरा, हम तालीम को फरोग देंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इनके लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। लोग बाशऊर होंगे, जहालत से निकलेंगे तो तरक्की कर सकेंगे, और जब अवाम तरक्की करेगी मुल्क भी तरक्की करेगा। आहिल खताब कर चुका था। आहिल हयात गार्ड्स की नफरी में चलता हुआ वापस जा रहा था जब एक गोली बिना आवाज पैदा किए हवा को चीरती हुई आई और आहिल के शाने पर लगी। आहिल शाने पर हाथ रखे अकब में गिर गया। रफीक इसके ऐन अकब में था। सर, वो आहिल हयात को देखता हुआ बोला। यकदम भगदड़ मच गई। लोग हड़बड़ी में भागने लगे। गार्ड्स ने आहिल हयात को उठाया और तेजी से गाड़ी की जानिब लपके। भीड़ में किसने गोली चलाई कोई जान ना सका। दानी शस्तर सी इस रफ्तार को देखने लगी। आहिल बेहोश हो चुका था। उसके कपड़े खून में रंग चुके थे। दानी, तुम नहीं जाओगी हॉस्पिटल? मिशु उसे झंझोड़ती हुई बोली। पता नहीं, वैसे भी रफीक ने बोल दिया है कि मैं घर से बाहर ना निकलूं तो। दानी शाने उचकाकर उसे देखने लगी। हाय दानी, मुझे तो रोना आ रहा है। वो बेचारा बहुत अच्छा है, मिशु सुर्दगी से बोली। दानी कश्मकश में मुब्तला थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करे। दानी उठकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई, जहां दीवार पर आहिल की तस्वीर लगी हुई थी। वो मुस्कुरा रहा था। गाल का डिंपल पूरी आबोताब से दिखाई दे रहा था। आहिल हयात, मैं यही चाहती थी कि तुम मर जाओ ताकि मेरी जान छूट जाए तुमसे। लेकिन क्या सच में तुम मर जाओगे? दानिश की तस्वीर से मुखातिब थी। मालूम नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही, जबकि मैंने तो कहा था कि मैं पार्टी करूंगी तुम्हारी मौत पर, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? दानिश स्पॉट अंदाज में बोल रही थी। ना वो खुश थी ना दुखी। उसका दिल अजीब कैफियत में घिरा हुआ था जिसे समझने से वो कासिर थी। मिशु, मैं अभी आती हूँ, दानी लाउंज में आकर बोली। अच्छा जल्दी आना। मिशु तुम आंखों से न्यूज सुन रही थी। दानी कमरे में आई और बालों में ब्रश करने लगी। ब्रश करते हुए दानी का लॉकेट नीचे गिर गया। दानी सुरमई आंखों में हैरत लिए नीचे झुककर लॉकेट उठाने लगी। लॉकेट कैसे टूट गया? दानी दोनों हाथों में लॉकेट पकड़े हुए थी। शायद तुम्हारे जाने के साथ ही तुम्हारी चीजें भी चली गईं। दानी अफसोस से बोलती लॉकेट दराज खोलकर अंदर रखकर आईने में देखने लगी। दानी शलवार कमीज पहने मिशु के पहलू में आ बैठी। क्या न्यूज है? अभी कुछ नहीं कह सकते। ऑपरेशन जारी है। गोली बाएं शाने पर लगी है। अब मालूम नहीं दिल के पास लगी है या फिर नहीं। मिशु चंद लम्हे पहले सुनी जाने वाली न्यूज बताने लगी। आसिम, ये किसका काम है? जुबैर न्यूज देखकर बोले। सर मालूम नहीं, लेकिन अगर आहिल हयात बच गया तो इलेक्शन वही जीतेगा। अवाम हमदर्दी में वोट देगी। इसे हमारे लिए ये खुश आइन नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मर ही जाए तो बेहतर है। माजी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारी हुकूमत बनने के रास्ते में पड़ा पत्थर भी हट जाएगा। ये करवाया किसने होगा? आसिम पुरसोच दिखाई दे रहा था। पता नहीं किसको मुसीबत पड़ी थी जो ऐसा किया। अगर इसे मारना ही था तो बम ब्लास्ट करते ताकि बचने का कोई रास्ता ना होता। इस तरह हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। वो बोलते हुए यहाँ से वहां चलने लगे। आसिम, अगर वो बच जाता है तो कोशिश करो कि तुम उसका काम तमाम कर दो। उसका बचना हमारे लिए बहुत मसले खड़े कर देगा। जुबैर फिक्रमंदी से बोले। जुबैर के मोबाइल पर टोन बजी। जुबैर ने चेक किया तो एक वीडियो थी। ओह माय गॉड, ये किसने बनाई? जुबैर पेशानी पर हाथ मारते हुए बोले। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वो सोफे पर ढह गए। सर आप ठीक है? आसिम फिक्रमंदी से बोला। आसिम ये देखो। वो सदमे की कैफियत में बोले। आसिम फटी फटी आंखों से देखने लगा। ये किसका काम है? वो मुश्किल बोल पाया। मैम, रफीक दानी के सामने खड़ा था। सर की सर्जरी कामयाब हो गई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। दानी हैरत ज़दा उसे देखने लगी। उसे होश आ गया। जी मैम। होश में आते ही सर ने आपका नाम लिया। वो आपसे मिलना चाहते हैं। दानी मिशु की दानी देखने लगी। क्या सोच रही हो दानी? जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। मिशु खफगी से बोली। अच्छा चलो। दानी सोचती हुई चल दी। दानी के निकलते ही गार्ड्स भी निकल आए। पहले से ही डबल गार्ड्स थे दानी के आगे पीछे। दानी जूं ही हॉस्पिटल पहुंची, मीडिया माइक लिए आगे उसके पास आ गया। मैम, आपको किस पर शक है? आपके शौहर पर किसने हमला किया? क्या इनकी किसी से दुश्मनी थी जिसके एवज इन पर हमला हुआ? आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? दानी स्पॉट अंदाज में रफीक को देखती हुई चलने लगी। प्लीज आप अपने सवालात बाद में कीजिएगा। रफीक माइक हटाता रास्ता बनाने लगा। मैम, रिपोर्टर्स इनके सामने थे लेकिन गार्ड्स ने उन्हें हटा दिया। दानी अजीब अजीब शक्लें बनाती अंदर आ गई। नाजरीन, आहिल हयात की मनकूहा खामोश थी। इनकी खामोशी से क्या खस किया जाए? थोड़ा मुश्किल है। दानीन हयात सर्जरी मुकम्मल होने के बाद हॉस्पिटल तशरीफ लाई अपने शोहर को देखने। मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहें। दानी हॉस्पिटल की राहदारी में चलती हुई जा रही थी। आहिल के कमरे के बाहर भारी नफरी तैनात थी। इस जानिब किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। मैम अंदर है सर। रफीक दरवाजे के सामने पहुंचकर बोला। दानी सर हिलाती हुई अंदर चली गई। आहिल आंखें मूंदे हुए लेटा था। रफीक नहीं आई वो? आहिल ने आंखें खोलने बिना ही कहा।
दानी दरवाजे पर ही रुक गई। इतना अजीब लग रहा है इसे हॉस्पिटल में देखने के लिए आना, दानी सोचती हुई चलने लगी। रफीक। कोई जवाब ना पाकर आहिल ने फिर से पुकारा। आहिल, मैं हूँ दानी। दानी उसके सामने बैठती हुई बोली। आहिल ने फौरन आंखें खोल दी। जंगली बिल्ली, आ गई तुम? वो मुस्कुराकर बोला। दानी को उसका डिंपल देखकर गुस्सा आने लगा। मेरे सामने तुम स्माइल मत किया करो, दानी खफगी से बोली। क्यों? आहिल ताजुब से बोला। तुम्हारा ये जो डिंपल है ना, मेरा दिमाग खराब करता है। आहिल फिर से मुस्कुराने लगा। खैर, कैसे हो अब? दानी संजीदगी से बोली। तुम्हारे सामने हूँ। आहिल उठकर बैठ गया। मुझे तो लगता है लोहे के बने हो तुम। गोली खाकर भी बच गए। तुम्हारी दुआएं मेरे साथ थी ना? दुआओं को तो मालूम नहीं, अलबत्ता बददुआएं जरूर थी, दानी उसकी मुस्कुराती निगाहों में देखती हुई बोली। आहिल का डिंपल मजीद गहरा होता चला गया। निशाना तो शायद दिल का था, लेकिन चूक गया। गोली यहाँ कंधे के ऐन नीचे लगी और इसलिए बचत हो गई, लेकिन अब इसकी खैर नहीं। तुम्हें मालूम है किसने किया? दानी सुरमई आंखों में हैरत समोई बोली। नहीं, मालूम हो जाएगा। आहिल खामोश हुआ तो दानी बेमकसद यहाँ वहां देखने लगी। अब मैं यहाँ क्या करूं? दानी काफी देर से बात बोली। मेरी खिदमत। पूरे हॉस्पिटल की फौज है ना तुम्हारी खिदमत के लिए, फिर मैं क्यों करूं? तुम बस मेरे सामने बैठी रहो। आहिल का लहजा जज्बात से लबरेज था। दरवाजा नॉक हुआ और नर्स अंदर आई। मैम, सर की मेडिसिन का टाइम हो गया है। हाँ तो दे दो। मैंने क्या हाथ पकड़े हैं तुम्हारे? दानी नर्स को देखती हुई बोली। अहमक लड़की, पहले कुछ खाऊंगा फिर मेडिसिन। हाँ तो खा लो, मैंने कब मना किया? तुम खिलाओ मुझे अपने हाथ से। आहिल बगौर उसकी ग्रे आंखों में देखता हुआ बोला। क्यों, तुम अपने हाथ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को दे आए थे? आहिल मुस्कुराता हुआ नफी में सर हिलाने लगा। दानी खड़ी हो गई। खिला दो इन्हें, दानी आहिल को घूर कर बोली। दानी, मेरे बाल बनाओ। आहिल शरारत से बोला। तुम्हें मैं किस एंगल से बार्बर लगती हूँ? दानी आंखें छोटी किए बोली। बाल बनाने हैं, काटने नहीं है। आहिल तसी करता बोला। दानी मुंह बसोरती ब्रश उठाकर उसके सामने आई। तुम्हारे सर में मार दूं यही ब्रश? दानी उसके स्याह घने बालों में ब्रश चलाती हुई बोली। जुबैर रंधावा, क्या कीमत लगाते हो अपनी बर्बादी की? जुबैर लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगे। किसने भेजा है? वो परेशानी से गोया हुए। सर मालूम नहीं, डाकिया देकर गया है। आप अब ये कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है? वो पेशानी मसलते बैठ गए। आसिम, पता लगवाओ जल्दी, इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता ये वीडियो किसी और के हाथ लगे। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है। वीडियो फेसबुक से भेजी गई है। इस अकाउंट का पता करवाया है मैंने, लेकिन इससे पहले के ही ब्लॉक हो चुका है। हद है, अभी आना था इसे। जुबैर कुफत से बोले। न्यूज चला दो जरा। वो सोफे पर बैठते बोले। आसिम ने रिमोट से ऑन कर दिया। वजीर आला आयल हयात को गोली लगी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख हो रहा है हमें। बिलाशुबा वो बहुत अच्छे वजीर आला साबित हुए। हम आइंदा भी उन्हें ही लाना चाहते थे। अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। आपका क्या कहना है इस हादसे को लेकर? ये हयात खानदान बहुत अच्छा है। इनके बड़े भी ऐसे ही थे, अवाम का ख्याल करने वाले, नर्म दिल के मालिक। मतलब आपको इन्हीं को वोट देना है? रिपोर्टर उन्हें देखती हुई बोली। जी बिल्कुल, वो अपने चाहने वालों के लिए आए थे और उन्हें गोली लग गई। इन जैसा लीडर हमें कहीं नहीं मिलेगा। जी नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया, अवाम के ख्यालात वजीर आला आहिल हयात पर होने वाले हमले ने अवाम को गमजदा कर दिया है। लोग उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। बहुत से मुकामात पर खसूसी कुरान ख्वानी करवाई गई और उनकी सेहत याबी के लिए दुआ भी की गई। लोग उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और ये उनकी शख्सियत का ही सहर है जो बोल रहा है। लोग उन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। अवाम बेसब्री से अपने लीडर का इंतजार कर रही है। वो सेहतयाब होकर इनसे खिताब करेंगे या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बंद करो इस नहुसत को, जुबैर तैश में बोले। जिस किसी का भी ये काम है निहायत घटिया था। तुमसे बोला था इसे ऊपर पहुंचा देना। सर, मैं हॉस्पिटल के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फुल टाइट है और मुझे तो वहां पहचान लेंगे। मैं जानता हूँ, इसका हाल दरियाफ्त करने। जुबैर सोचते हुए बोले। जी सर, ये बेहतर होगा कि आप जाए। तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं आता हूँ। वो खड़े होकर बोले। दानी, तुम घर जाओ। आहिल उसे देखता हुआ बोला। क्यों? दानी हैरत से बोली। क्योंकि मुझसे मिलने आएंगे लोग, बहुत से, कुछ सियासी और कुछ दोस्त अहबाब। मैं नहीं चाहता सबकी नजरें तुम पर पड़े, इसलिए तुम रफीक के साथ वापस चली जाओ। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। दानी शाने झुकाती उठ गई। और हाँ, मेरी बात सुनो। क्या? दानी चेहरा मोड़कर बोली। यहाँ आओ। आहिल ने इशारा किया। दानी छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने आ गई। आहिल ने अपना दायां हाथ दानी के बाएं हाथ में फंसाया। दानी ताज्जुब से उसे देखने लगी। आहिल का हाथ गर्म था और दानी का यख बस्ता। तुम्हारी हिफाजत बहुत जरूरी है। तुम घर से बाहर मत निकलना फिलहाल। तुम्हारा आहिल यहाँ है, सो मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। रफीक जैसे तुम्हें कहेगा तुम वैसे ही करोगी, समझ रही हो ना? वो नरमी से बोल रहा था, चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। और यूनी? दानी ने चेहरा उठाकर पूछा। चली जाना यूनी, लेकिन गार्ड्स के साथ, और वापस घर आओगी तुम। मुझे यहाँ से भागकर दौड़ मत लग करवाना तुम। कहकर आयल ने उसका हाथ छोड़ दिया। दानी का हाथ गर्म हो गया था। उसने अपनी हरारत दानी में मुंतकिल कर दी थी। ठीक है,
دانی کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کی باتیں مانتی جا رہی ہوں؟ دانی خود کلامی کر رہی تھی۔ یار اس پر حملہ ہوا ہے، اسی لیے میں ابھی کچھ کہہ نہیں رہی۔ دانی نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ خیر دفع کرو اس جاہل حیات کو۔ دانی سر چھٹکتی چلنے لگی۔ گارڈز کے ہمراہ دانی واپس آ گئی۔ دانی کے جانے کے گھنٹے بعد زبیر رندھاوا اور طارق باجوہ اہل سے ملنے آئے۔ بہت ہمت والے ہو، زبیر اہل کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ ہمت تو ابھی آپ نے دیکھی ہی نہیں، اہل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ زبیر لمحہ بھر کو ٹھٹکے۔ کہیں عاصم کا خدشہ درست تو نہیں؟ واحد کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے۔ جب میں دوبارہ جلسہ کروں گا پھر دیکھیے گا میری ہمت۔ اہل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو سنبھل کر دیکھ رہا تھا اور بولا۔ زبیر کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ گیٹ ویل سون، وہ مسکرا کر کہتے چلے گئے۔ سر دانین میڈم کا استعمال کب کرنا ہے؟ ان کی چاہتے ہی رفیق اہل کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی نہیں رفیق، میں جانتا ہوں اور چاہتا ہوں دانی مجھ پر اعتبار کرنے لگے، پھر وہ کام کریں گے، تبھی اس کا استعمال منافع بخش ہوگا، ورنہ بہت کچھ خراب ہو جائے گا۔ اہل فکر مندی سے بولا۔ ٹھیک ہے سر۔ دانی کو تم خود چھوڑ کر آئے تھے؟ جی سر، لاؤنج تک گیا تھا میں۔ گڈ۔ اہل بائیں جانب دیکھنے لگا۔ سر وہ بچے آپ سے ملنا چاہتے تھے، انہیں کہنا آ سکتے ہیں وہ، لیکن سر رفیق وہ بچے ہیں، کچھ نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں وہ کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچانے کا سوچ سکتے، اور اہل حیات کمزور نہیں جو ایک بچے کا مقابلہ نہ کر سکے، تم کہہ دینا انہیں۔ اہل کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ سر اب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں میں رفیق، بس کبھی کبھی میں روبوٹک لائف ٹائرنگ لگنے لگتی ہے مجھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں سر، وہ دکھ سے بولا۔ سر میں آیا۔ رفیق کا فون رنگ کرنے لگا تو وہ باہر نکل گیا۔ اہل سانس خارج کرتا ہوا دیوار کو گھورنے لگا۔ وہ کسی کو یاد نہیں کرتا تھا، کسی کو بھی نہیں، شاید تکلیف اتنی شدید تھی کہ یاد نہ کرنا ہی بہتر تھا۔ اس نے خود پر جو لوہے کا خول چڑھایا تھا اسے مضبوط رکھنے کے لیے یاد نہ کرنا ہی بہتر تھا۔ رفیق اگر بچے نہیں آ رہے تو نرس کو بولو مجھے نیند کا انجیکشن لگا دے، کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ اہل کا انداز تھکا تھکا تھا۔ جی سر۔ رفیق پھر سے باہر نکل گیا۔ دانی کمرے میں آئی تو یکدم تنہائی کا احساس ہوا۔ اہل حیات مجھے تمہاری موجودگی کی عادت سی ہو گئی ہے، تم سے لڑائی کیے بنا نیند نہیں آتی۔ دانی بولتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے اہل کا نمبر ملایا۔ اہل پیپرز دیکھ رہا تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ نام دیکھ کر اہل کے لب مسکرانے لگے۔ جنگلی بلی کو میری یاد کیسی آ گئی؟ اہل خوشی سے چہکا۔ آج مجھے جاہل حیات دکھائی نہیں دے رہا نا، اسی لیے نہ ہی تمہارا وہ فضول سا ڈمپل۔ دانی جل کر بولی۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں میرا ڈمپل اچھا لگتا ہے یا برا؟ اہل فائل بند کرتا ہوا بولا۔ زہر لگتا ہے، پھر دیکھتی کیوں ہو؟ اچھا مطلب اب تمہارا ڈمپل نظر آئے میں آنکھیں بند کر لیا کروں کہ بھائی اہل کا ڈمپل باہر آ رہا ہے؟ اہل کہکا لگانے لگا۔ یہ تو تم نے بالکل وہی بات کر دی کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے پردے والوں پردہ کر لو، ہم چھت پر چڑھنے لگے ہیں تو تم بھی پہلے اعلان کیا کرو کہ میرا ڈمپل نکلنے والا ہے، دانی پردہ کر لو۔ دانی کرتی ہوئی بولی۔ اہل ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ اف دانی تم بہت مزے کی ہو۔ اہل بمشکل ہنسی روکتا ہوا بولا۔ میں کیا بریانی ہوں جو مزے کی ہوں؟ دانی برا مان گئی۔ نہیں تم میری جنگلی بلی ہو، اور تم غنڈے نہیں بلکہ دہشت گرد، دانی تصحیح کرتی ہوئی بولی۔ میں معصوم سا دہشت گرد کہاں سے لگتا ہوں تمہیں؟ اللہ، ابھی ابھی میرا دل ہارٹ اٹیک کو ہاتھ لگا کر آیا ہے۔ معصوم اور تم نے تو معصومیت کی بھی بے عزتی کر دی ہے اہل، دانی آ بڑھتی ہوئی بولی۔ دانی اس طرح کی باتیں مت کیا کرو سمجھی؟ اہل ہارٹ اٹیک والی بات کے باعث خفگی سے بولا۔ اور ہاں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم طیب کو اندھا کر دیا تم نے؟ دانی منہ کھولے بولی۔ ظاہر ہے اس سے تمہیں آنکھ ماری، اب دوبارہ آنکھ مارنا تو دور دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ اہل آنکھ پیستا ہوا بولا۔ اللہ میری توبہ، انسان ہو یا شیطان، اہل تمہاری وجہ سے بیچارہ شیطان بھی پریشان ہوگا۔ کیوں؟ اہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم اس سے بڑی پوسٹ پر ہو، شیطان سے بھی 2 قدم آگے ہو، تو پریشان تو وہ ہوگا نا، دانی معصومیت سے بولی۔ اہل پھر سے کہہ کے لگانے لگا۔ ہنستے تو ایسے ہو جیسے میں شگوفے سناتی ہوں۔ ایک منٹ دانی، میری ڈرپ اتر گئی ہے تو رہنے دو ڈرپ، میں تو کہتی ہوں ایسے ہی بوتل کو منہ لگا کر تمہارا ٹائم بچے گا، ڈرپ سے کیا ایک ایک قطرہ جائے گا۔ دانی ایک ضروری کال ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اہل فون دیکھتا ہوا بولا۔ بعد میں نرس سے باتیں کرنا، میں سونے لگی ہوں۔ دانی منہ بسوڑتے لیٹ گئی۔ بدتمیز حیات، دانی اسے نئے نام سے نواز دی، کمبل اوڑھنے لگی۔ زبیر رنداوا، پھر کیا سوچا تم نے؟ یہ مووی ریلیز کر دوں؟ آج پھر سے خاکے پر صرف ایک ہی سطر لکھی تھی۔ کون ہے بے غیرت؟ اب میرے پیچھے پڑ گیا، وہ اہل حیات کم تھا کیا؟ سر کہیں گے اس لڑکی کا بھائی تو نہیں؟ عاصم یاد کرتا ہوا بولا۔ کس لڑکی کا؟ سر وہ جس کے ساتھ آپ نے زبردستی کی تھی۔ نہیں عاصم، اس کے تمام اہل خانہ کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا تھا، پھر بھائی کہاں سے آ گیا؟ سر جب ہم وہاں سے نکلے تھے اس کا بھائی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آخری سانسیں لے رہا تھا نا، تو مر گیا ہوگا۔ یہ مجھے کوئی اور ہی لگ رہا ہے، کوئی پاورفل عام انسان مجھ پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ سر دوسرے جلسے کی تیاری بھی تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ ٹھیک ہے،
फिर इस जानिब ध्यान देता हूँ मैं, वो सर झटकते हुए बोले। आहिल 2 दिन बाद घर आ गया। दानी लब काटती हुई उसे देख रही थी, जिसके बाएं कंधे से सफेद पट्टी दिखाई दे रही थी। आहिल की शर्ट के बालाई बटन खुले हुए थे। दानी ने उसके शादा कुशाने से नजरें हटाई। बंदा शर्ट के बटन ही बंद कर लेता है। मुलाजमों के जाते ही दानी बोल पड़ी। आहिल नजर उठाकर उसे देखने लगा, जो इस वक्त व्हाइट शर्ट के साथ रेड जीन्स पहने, बालों को पोनी में कैद किए उसे घूर रही थी। बंदे ने जरूरी नहीं समझा, और दानी फिलहाल कोई फजूल बात नहीं, मुझे बहुत अहम काम करना है, सो तुम बाहर चली जाओ। आहिल लैपटॉप खोलता हुआ बोला। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी, जिसने खड़े खड़े उसे फारिग कर दिया था। जाहिल कहीं का। दानी बड़बड़ाती हुई बाहर न निकल गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मेल चेक करने लगा। दानी गार्ड्स के हमरा यूं नहीं चली गई। अरहम, तुम तो ऐसे गायब हुए जैसे गंजे के सर से बाल। दानी खफगी से बोली। यार क्या करता, मामा वापस आने पर राजी ही नहीं थी, फिर कैसे आ गए? मामा वही है, मैं आना को लेकर आ गया, क्योंकि उसका भी कॉलेज मिस हो रहा था। अरहम, कॉलेज मिस नहीं होता, कोर्स मिस होता है। दानी मुंह बनाती हुई बोली। अब तुम बाल की खाल उतारने बैठ जाया करो, मैं तो खड़ी ही हूँ, देखो। दानी पाँव की जानिब इशारा करते हुए बोली। मिशु कहाँ है? वो आसपास देखता हुआ बोला। वो बर्गर के साथ इंसाफ कर रही है, आओ हम भी करते हैं। दानी बैंक संभालती चलने लगी। मिशु, एक दिन ढोल बन जाओगी तुम, बस तुम नजर लगा देना मुझे। मिशु मुंह बसोड़ती हुई बोली। अरहम उसके हाथ से बर्गर लेकर खाने लगा। मेरे ख्याल में वो सामने से बर्गर मिल रहा है, मछली नहीं। मिशु घूर कर बोली। हाँ तो मैंने कब बोला मछली मिल रही है? तो वो तुम्हें भी बर्गर दे ही देगा, गाय भैंस नहीं। मिशु ने कहकर उसके हाथ से झपट लिया। ये क्या है? जो छीन कर खाने का मजा है वो खुद लेकर खाने में नहीं है, क्यों दानीन? आराम हाथ साफ करता हुआ बोला। बिल्कुल। दानी मिशु का बर्गर वाला हाथ अपने मुंह के आगे करती हुई बोली। 2 कार्ड दानी के अकब में खड़े थे। कोई हाल नहीं तुम दोनों का, ठूंस लो, अब मैं और लेकर आती हूँ। वो जल भुनकर चल दी। अरहम कहका लगाता दानी के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। दानी, वैसे ये रोबोट क्यों? अरहम अकब में देखता हुआ बोला। दानीन जुबैर से दानीन हयात बन गई हूँ, कुछ तो चेंज आना ही था ना। दानी बर्गर खाती हुई बोली। अच्छा तुम्हारे शौहर ने? सही, वैसे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे शौहर का सुनकर। अच्छा मुझे नहीं हुआ, दानी नॉर्मल से अंदाज में बोली। अरहम हंसता हुआ उसे देखने लगा। यार वो तो तुमसे बड़ा है, वो सोचता हुआ बोला। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 10 साल। 10 साल में बंदा 20-30 मुल्क घूम सकता है, और इसके लिए 10 मिनट की मानिंद है। दानीन, तुम मैच देखने जाओगी? हाँ स्टार्ट तो हूँ। दानी मिशु की प्लेट से चिप्स उठाती हुई बोली, जो अभी अभी वो लाई थी। तुम्हारा शौहर जाने देगा? अरहम दानी को देखता हुआ बोला। क्यों नहीं जाने देगा? दानी घूर कर बोली। यार मिशु को देख। अरहम दानी के कान में बोला। दानी मिशु को देखकर हंसने लगी। क्या हुआ? मिशु अबरूज खाकर बोली। ऐसा लग रहा है सदियों की भूखी हो तुम। दानी हंसती हुई बोली। तुम दोनों मेरे खाने पर नजर मत रखा करो, अल्लाह के वास्ते, कल से मैं कहीं छुप कर खाऊंगी। हाँ मिशु, गलत काम छुप कर ही करते हैं, दानी कहका लगाती हुई बोली। जिस दिन तुम खाओगी ना, फिर पूछूंगी तुमसे। मिशु मुंह बनाती हुई बसोरती चली गई। कोई हाल नहीं तुम्हारा, नाराज कर दिया उसे। अरहम उसके सर पर चपत लगाता हुआ बोला। अनम कमरे में आई, दरवाजा लॉक करके बार बार अपने होंठ साफ करने लगी, कभी टिश्यू से तो कभी आस्तीन से। फिर लाइटर उठाकर सिगरेट लगा ली। वो आहत के साथ बाहर गई थी। रहीम, कैसे भूल जाऊं तुम्हें, जहर लगता है वो आहत मुझे। अनम रोती हुई फिर से होंठ अपने रगड़ने लगी। डैड, आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत लाइफ मेरी, तो फिर हक भी मेरा ही होना चाहिए था। अगर मेरी जगह दानीन होती तो आप कभी ऐसा ना करते, लेकिन दानीन मेरी जगह हो कैसे सकती थी? वो तो परफेक्ट है हर लिहाज से। अनम के अंदर की तलखी मजीद बढ़ गई। दूसरी सिगरेट सुलगा कर वो बालकोनी में आ गई। अनम आसमान पर छाए बादलों को देखने लगी। देखते ही देखते वो माजी के यादों में चली गई। अनम, तुम बाइक पर कैसे जाओगी? रहीम फिक्रमंदी से बोला। अगर तुम जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं, वो मुंह बनाती हुई बोली। मेरा मतलब, मैं तो बाइक पर ही जाता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं। अच्छी बात है ना, मैं अभी से आदत बना लूं बाइक पर बैठने की। अब टाइम वेस्ट मत करो। रहीम उसे देखता बाइक पर बैठ गया। अनम मुस्कुराती हुई उसके पीछे बैठ गई। चले? बिल्कुल, और हाँ, फुल स्पीड पर चलाना, अनम पुरजोश अंदाज में बोली। रहीम ने किक मारी और स्पीड बढ़ाता चला गया। तुम तो यूं ही कह कर गए थे ना, इतना मजा आ रहा है बाइक पर, वो रहीम की पुछ से सर टकाती हुई बोली। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। खाल की तलखियां उसे माजी से निकाल लाई। तानी कमरे में आई तो आहिल बेड पर नीम दराज था। आज जल्दी नहीं आ गई तुम? वो नजरें हनूस लैपटॉप पर रख के बोला। नहीं, तुम्हारी घड़ी का दिमाग खराब हो गया है, वो तुम्हें टाइम गलत दिखा रही है। बंदा पूछे, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं टाइम से पहले आ गई हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं जल्दी आई हूँ। इससे पूछने की क्या तुक बनती है? दानी कमर पर दोनों हाथ रखे उसे घूरने लगी। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छा, जल्दी की वजह तो जान सकता हूँ? तुम्हारी चोट, दानी कहती हुई उसके सामने बेड पर बैठ गई। चोट मुझे लगी है तो? आहिल अबरूज खाकर बोला। हाँ बिल्कुल, चोट तुम्हारे लगी है, लेकिन दिमाग मेरा खराब हो गया है, दानी कोफत से बोली। आहिल नफी में सारी लाता मुस्कुराने लगा। हर बात बताई नहीं जाती, खुद भी समझ जाते हैं। तुमने खाना खा लिया? दानी खपकी से बोली। नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगी, और मैं अगर रात में आती, दानी घूर कर बोली। तो रात में खा लेता।
हाँ, रात में खा लेता। दानी बुड़बड़ाती हुई कोट उतारने लगी। मैं चेंज कर लूं, फिर खाते हैं। आहिल अस्पात में सर हिलाता फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। जख्म बहुत गहरा है, दानी लुकमा मुंह में डालती हुई बोली। जाहिर है गोली अंदर थी। आहिल शाने झुकाता बोला। फिर तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो? तो क्या करूं? आहिल अबरू झुकाकर बोला। तुम्हें चाहिए था मेरा सर खाते। हाय दानी, मैं मर रहा हूँ, दवाई लगा दो मुझे। हाय, मुझे सांस नहीं आ रहा। दानी सीने पर हाथ रखती अदाकारी करती हुई बोली। आहिल खाना छोड़कर उसे देखने लगा। दानी खुद भी मुस्कुरा रही थी। मैडम क्या चाहती हो, मैं खाना ना खाऊं? आहिल उसकी जैकेट पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ उसे बोला। मैंने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा है या फिर ट्रे लेकर भाग रही हूँ जो तुम खा नहीं सकते? दानी खपकी से देखती आहिल के हाथ पर अपना हाथ रखती उसका हाथ हटाने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी के मोमल जैसे हाथ को देखने लगा जो उसके हाथ पे ऊपर था। नहीं खाना तो टेरेस पर चलते हैं। दानी घूरती हुई बोली। चलो आओ, अभी खाने का मूड नहीं। आहिल इसी तरह बोला। मैं क्या भाग रही हूँ जो मुझे छोड़ नहीं रहे? तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ, मेरा क्या भरोसा? तुम्हारे घर में डाका डालकर चलती बनूं मैं, है ना? दानी दांत पीसती हुई बोली। बिल्कुल जंगली बिल्ली, छोड़ो मुझे। दानी उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। आहिल नजरें झुकाए दानी के दूसरे हाथ को देखने लगा जो उसकी शर्ट पर था। तो मेरा गिरेबान पकड़ रही हो? पकड़ नहीं रही जनाब, पकड़ चुकी हूँ। दानी अपनी सुरमई आंखें उसकी स्याह आंखों में गाड़ती हुई बोली। आहिल ने अपना बायां हाथ दानी के दाएं हाथ पर रख दिया जो उसकी शर्ट पर था। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी। ये क्या कोई शर्ट खींचने वाली गेम चल रही है? तुमने शुरू की है, आयल महसूस होता हुआ बोला। दोनों के बीच का फासला चंद इंचेस का था। तानी होंठ बाहर निकाले बेचारगी से आयल को देखने लगी। तुम इतनी मासूम नहीं हो, आयल कहका लगाता हुआ बोला। लेकिन तुम इतने ही लोफर हो जितने दिखाई दे रहे हो। अच्छा चलो आओ चलते हैं। आयल दानी की जैकेट से अपनी गिरफ्त आजाद करता हुआ बोला।